Hai kawan muda, aku Aulia Edlin dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dan kamu lagi dengerin Millennials Radio, Be Creative, Be You. Annyeonghaseyo 여러분, welcome to K-Vibes. Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. So, what are you waiting for? This is K-Vibes with Shani Lulu from Tangerang Selatan, Banten, and Bella Maharani from Cirebon, Jawa Barat. Another set to the world. Yaginan, K-Vibes. Yeay. Yeay. Bareng aku Bella dari Cirebon, Jawa Barat. Dan aku Sheni dari Tangerang Selatan, Banten yang bakal nemenin kalian beberapa waktu ke depan nih. Halo kawan muda, selamat datang di kawasannya Pergibahan Sokor, K-Vibes. Kenapa jadi kawasan Pergibahan Sokor? Karena di sini kita bakal ngomongin tentang apapun yang berbau Korea. Dari musik, culture, sampai opa, uni, hyung, nuna kalian yang kalau mau digibahin di sini juga boleh banget loh. Maka dari itu, kalau kalian ada request buat ngomongin apa atau siapa, boleh banget MKG kita ya. Annyeonghaseyo 여러분, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio.
Alright, untuk mengawali segmen ini, aku mau bahas tentang sejarah per-K-popan dulu boleh ya? In case ada yang baru mulai kecipok-kecipok nih dunia per-K-popan kan. Nah, aku sendiri sebenarnya masih dibilang newbie karena sebenarnya baru tertarik K-popan tuh pas tahun 2019 sih kayaknya waktu itu. Jadi kalau ada salah-salah atau kurang tahu secara mendalam, ya mohon maaf ya Robun. So, kita mulai dari fun fact dulu nih. Kalian tahu nggak sih penggemar K-pop itu ada berapa banyak di dunia ini? Nih ya, kalau menurut laporan dari Korean Foundation, jumlah penggemar K-pop secara global tuh mencapai 178 juta orang per tahun 2022. Gila nggak sih itu? Sebanyak itu, tapi kadang buat nemuin orang yang nge-stan grup yang sama ataupun punya bias yang sama tuh kenapa susah banget sih, Woy? Sumpah, itu relate banget sih Kak, relate banget. Ya kan? Terus K-pop nih ya, guys, sampai sekarang nih udah masuk ke era Gen 5. Baru masuk sih tepatnya kemarin. Nah, jadi dulu tuh sebenarnya kegemaran akan K-pop itu muncul pertama kali di Tiongkok dulu, baru ke Asia Tenggara di akhir 90-an. Nah, awal mulanya itu dari Sotaeji and Boys. Mereka nih idol K-pop pertama yang debut di tahun 92. Tapi dari hasil penelusuran aku ya, aku nemu fakta lain nih. Kalau ternyata tuh ada yang bilang lebih dulu debut si Gong Il Obi. Itu tuh tulisannya 015B gitu. Dibacanya Gong Il Obi. Jadi mereka ini debut tahun 90 dan bisa dibilang masih aktif sampai sekarang. Terakhir tuh mereka rilis yearbook 2020 pas di tanggal 25 Februari 2021 kemarin. Dan mereka juga pernah menangin Daesang di Golden Disc Award pas tahun 92 sama 93. Nah, bisa jadi nih, menurutku ya, si Sotaeji and Boys ini tuh dibilang jadi pembuka karena mereka ini jatuhnya grup gitu. Sedangkan si Gong Il Obi ini, mereka tuh duo. That's why kalau kalian searching di Google nih tentang siapa idol K-pop pertama debut tuh yang keluar si Sotaeji and Boys ini. Tapi kamu kenal nggak sih Kak Sotaeji and Boys ini atau baru dengar sekarang gitu? Kalau aku emang udah sering denger juga sih tentang Sotaeji dan Boys ini. Aku baru tahu loh justru. Soalnya sering kayak disebut gitu juga nggak sih kalau di kita nonton variety show segala macam gitu. Tapi kalau tadi ngomongin tentang apa pertama kali yang debut itu si Sotaeji dan Boys ini atau Gong Il Obi, sebenarnya kita juga nggak tahu ya mana yang benar. Yang jelas mereka ini udah buka jalan buat K-pop kan. Pintu dan segala pintu pokoknya dari sinilah dimulainya kan generasi 1 sampai di tahun 2002. Tiap gen tuh punya masa sih, ciri khas dan perkembangannya sendiri-sendiri. Kalau gen 1 ini ciri khasnya tuh genre musiknya lebih ke hip hop sama rap-rap gitu. Terus fashion yang dipakai juga nyentrik-nyentrik lah, kayak pakai warna yang berani, colorful, atau enggak full hitam, tapi enggak full hitam, tapi aksesorisnya seabrek-abrek, tipe-tipe yang mencolok gitu. Atau bisa dibilang kayak jamet-jamet sad boy, tapi emang agak ini ya, agak mencolok mata gitu nggak sih stylenya dulu? Betul-betul. Kayaknya aku tahu deh kenapa di gen pertama itu nggak ada koreografi. Karena udah menonjol sama si fashionnya. Iya, dan mereka tuh kalau ngedance pun nggak bisa Kak, kebanyakan aksesoris tuh keberatan. Bener banget. Bener banget lagi. Jadi kayak jatuhnya mereka ini nggak ya, kalau misalnya mereka flashback gitu ke zaman-zaman mereka lagi ngidol dulu gitu, mereka kayak nyeletuk gitu nggak ya, kayak anjir jamet banget gitu. Bisa jadi ya kan? Tapi anyway, idol-idol lain yang ada di era ini juga tuh kan ada BoA, HOT, SES, GOD, SKS, dan lain-lain. Nah, era ini juga tuh dianggap sebagai pintu gerbangnya K-pop loh, yang mulai memperkenalkan diri di industri musik internasional. Ya, musik internasional kan. Mereka ini mulai melebarkan sayapnya dengan rilis lagu Jepang dan bersaing dengan musisi di sana atau yang biasa dikenal sebagai J-pop. Keren gak sih? Keren. Ini dia bisa dibilang apa ya, pembuka jalan lah ya buat idol-idol K-pop sekarang. Namanya juga generasi awal kan ya. Betul. Oke, kita udah cincong tentang generasi pertama nih kan. Enaknya kita flashback nggak sih ke lagu-lagu mereka dulu? Boleh sih, boleh banget. Walaupun pas mereka debut, aku belum lahir ya, tapi
Boleh lah. Bener, ya kan? Sambil kayak, ya pasti ada vibe era-era zaman 2000-annya gitu loh, yang bikin kita bisa ngerasain juga kan feelnya dari dengerin lagunya. Boleh. Kamu ada ini nggak? Kamu ada playlist nggak? Boleh dong di-play. Boleh ya, kita play sekarang kali ya. Boleh. Sampai ketemu guys di Boleh. segmen 2. Hai, selamat mendengarkan. 오늘 너와의 만남을 정리하고 싶어 널 만날 거야 이런 날이에 어렵게만 정한 거라 내게 말할 거지만 사실 오늘 아침에 그냥 나 생각한 거야 햇살에 일어나 보니 너무나 눈부셔 모든 게 다 변한 거야 널 향한 마음도 그렇지만 널 사랑하는 게 아냐 이제는 나를 변화시킬 테니까 몰래 다른 여자들과 비교해 진짜 그만 헤어지는 과정 속에 혼자서 울고 쫄하게 가서버린 나를 보았어 널 떠날 거야 널 떠날 거야 하지만 아직까지 사랑하는 걸 그러긴 했지만 내 맘속에 너를 잊어갈 거야 머리 위로 비친 내 하늘 바라다 보면 널 향한 마음은 이제는 굳혔지만 웬일인지 내게 다 다가갈수록 우린 같은 하늘 아래 서 있었지 단지 널 사랑해 이렇게 말했지 이제껏 준비했던 많은 말을 이루한 채 언제나 네 옆에 있을게 이렇게 약속을 하겠어 저 하늘을 바라다보며 Wine down up on the rubber double line. Cause it's a little girl, 'cause you are a friend of mine. Bubble in a frock, boom shaka tap. You to the most cool. 내게 하늘려 있어 그래 너는 내 앞에 서 있고 그래 다른 연인들 키스를 해 하지만 항상 난 너의 뒤에 있어야만 해 이제 그만해 나도 남자인데 내 마음 너무 알고 있는 거 알아 그래 이제 나도 지쳐서 하늘만 바라볼 수밖에 햇살에 일어나 보니 너무나 눈부셔 모든 게 다 변한 거야 널 향한 마음도 그렇지만 널 사랑하는 게 아냐 이제는 나를 변화시킬 테니까 머리 위로 비친 내 하늘 바라다보며 널 향한 마음을 이제는 굳혔지만 웬일인지 내게 다 다가갈수록 우린 같은 하늘 아래 서 있었지 단지 널 사랑해 이렇게 말했지 이제껏 준비했던 많은 말을 이루한 채 언제나 네 옆에 있을게 이렇게 약속을 하겠어 저 하늘을 바라보며 한 번 더 말했지 이제껏 그래도 많은 말을 이루한 채 다시 널 많은 사랑한다 말을 이루한 채 언제나 네 옆에 있을게 다시 너 혼자 아냐 너의 곁에 내가 있잖아 Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner.
You are listening to K-Vibes with Bella Maharani from Cirebon, Jawa Barat. 미안해. 난 네가 싫어졌어. 우리 이만 헤어져. 다른 여자가 생겼어. 너보다 훨씬 좋은. 실망하지는 마. 나 원래 이런 놈이니까. 제발 더 이상 귀찮게 하지 마. 그래 이래 했어 이래야만 했어 거짓말을 했어 내가 결국 너를 울리고 말았어. 하지만 내가 이래야만 나를 향한 너의 마음을 모두 정리할 수 있을 거라고 생각한 내 마음을 내 결정을 어쩔 수 없음을 이렇게 하지 않으면 네가 날 떠나지 않을 것임을 알기에 너무나도 잘 알기에 어쩔 수 없어 널 속일게. 미안해 널 울릴게. 잘 가지마 행복해 떠나지마. 나를 잊어줘 잊고 살아가줘. 나를 잊지마. 나는 그래 나는 괜찮아 아프잖아. 내 걱정은 하지 말고 떠나가. 제발 가지마. 왜 자꾸 나 따라와. 싫다고 했잖아. 다른 여자가 생겼다고 몇 번 말했잖아. 너 자꾸 이러면 나 이제 정말 화낼 거야. 제발 너도 다른 사람 찾아. 왜 자꾸 이러니 왜 자꾸 날 힘들게 하니. 네가 자꾸 이러면 내가 널 떠나보내기가 힘들잖니. 내가 어디가 좋니 이렇게 매일 고생만 시키잖니. 그리고 너 정도면 훨씬 좋은 남자 얼마든지 사귈 수 있잖니. 정신 차려 바보야 정신 차려. 제발 다시 한번 말하지만 나는 이제 네가 정말 싫어. 그러니 제발 돌아가. 제발 저리 가. 난 네가 싫어. 네가 정말 싫어. 잘 가지마 행복해 떠나지마. 나를 잊어줘 잊고 살아가줘. 나를 잊지마. 나는 그래 나는 괜찮아 아프잖아. 내 걱정은 하지 말고 떠나가. 제발 가지마. 잘 가지마 행복해 떠나지마. 나를 잊어줘 잊고 살아가줘. 나를 잊지마. 나는 그래 나는 괜찮아 아프잖아. 내 걱정은 하지 말고 떠나가. 제발 제발 가지마. Oke deh, kita lanjut ke generasi kedua nih. Generasi kedua ini dimulai tahun 2003 sampai 2011, guys. Ada yang bilang era ini dibuka sama Big Mama. Ada juga yang bilang kalau era ini dibuka sama TVXQ yang debut di tahun 2003 dengan 5 orang member. Yang sekarang sih aktif dengan dua orang member aja ya. Selain TVXQ, ada juga idol-idol lain kayak Big Bang, Wonder Girls, First Generation, atau biasa disebut SNSD, SHINee, Super Junior, dan masih banyak lagi. Kamu familiar gak nih, Shen, sama idol-idol Gen 2? Aku familiar si SNSD kan baru comeback beberapa tahun yang lalu ya. Terus juga Super Junior. Itu awal-awal aku kenal K-pop sih dari mereka. Terus aku juga dengerin lagu-lagunya loh. Seru banget. Berarti nanti di akhir segmen bisa lah ya rekomendasi playlist dari kamu. Oke, playlist on me lah. Tenang. Oke deh.
Lanjut, terus di era ini itu Hallyu tuh udah udah mulai berkembang gitu loh, jadi lebih populer, udah mulai meluas juga ke pasar internasional. Terus juga nih guys, nih di era ini tuh udah mulai banyak eksperimen-eksperimen konsep gitu loh. Terus mulai juga adanya koreografi, lirik-lirik lagu yang mulai menarik hati banyak orang. Terus tuh di era ini juga nih munculnya tuh lagu-lagu balad gitu loh, lagu-lagu mellow yang isinya tentang cinta-cintaan gitu. Kamu relate nggak sih sama balad? Genre kamu atau Kayaknya bukan? lagu balad, lagu kebangsaan kalau kita emang lagi ini ya, Lagi lagi galau. mellow, lagi galau-galau nggak jelas gitu kan ya, itu kayaknya lagu wajib di playlist deh. Tapi Dengerinnya? kalau genre aku tergantung mood sih, Hmm. cuma lebih ke IDM kayaknya. IDM banget anaknya. Terus nih, fakta lagi nih, dari tulisan Profesor Kim Buk-rae dalam Past, Present, and Future of Hallyu, era ini tuh dianggap membuka jalan dan memuluskan generasi K-pop selanjutnya. Grup idol generasi kedua ini mengenalkan konsep persatuan di tengah perbedaan. Musik tak mengenal batas, baik bahasa ataupun suku. Anjay. Kepopuleran idol K-pop yang meluas ini nih ya, didapetin sama idol-idol Gen 2 ini, itu bikin mereka dikenal sebagai Golden Age-nya K-pop tau. Sukses yang diraih sama para idol-idol ini tuh, waktu itu nggak cuma dirasain sama si penggemar aja, tapi juga sama pemerintah Korsel ternyata. Sampai-sampai disediain dana khusus gitu untuk dunia hiburan aja tau, Shen. Keren nggak? Oh, berarti segede itu ya impact-nya buat negara. Bener banget sih. Aku ingat banget sih dulu awal kenal K-pop itu dari Suju, makanya tadi aku cukup familiar ya sama idol-idol yang kamu sebutin di awal. Itu tuh dulu aku bucin banget sama lagunya No Other. Kamu tahu gak? Sumpah kok sama sih? Ih, parah banget gak sih? Itu kayaknya lagu terromantik menurut kita di zaman bocil dulu kali ya. Wah gila, ternyata kita bocil-bocil korban si abang-abang pencuci mobil. Oh my god. Mampus lagi ya. Nah, tapi waktu itu tuh real banget gak sih Kak? Kayak cuma suka tuh karena lihat MV-nya aja gitu loh. Jadi nggak long lasting. Atau kamu long lasting gak sih pas awal suka itu tuh? Jujur aku juga relate sih sama kamu. Karena apa ya? Kayaknya kita dulu masih kecil gitu kan. Jadi kayak masih suka ngeliat musik videonya aja, atau suka sama denger lagunya aja gitu loh. Jadi belum terlalu ngikutin gimana merekanya terus-terusan gitu, nggak terlalu into banget juga. Iya benar-benar, karena abis itu ya kalau aku kayak hilang aja udah gitu dunia perkepopan dari duniaku, kayak bener-bener ya udah bucin gimana sih bocil-bocil gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya Kak, kayak salut juga loh, kayak Suju kan udah dari dulu ya, udah dari Gen 2 nih mereka masuknya, kayak yang masih aktif sekarang tuh kan Suju, terus TVXQ, Big Bang, 2PM, Shiny, itu kan berarti mereka udah 10 tahunan gak sih mereka di dunia ini gitu loh. Tapi eksistensinya maksudnya di dunia industri gitu, di industri hiburan ini gitu loh. Tapi eksistensinya tuh masih bisa dibilang top banget juga sampai sekarang. Hebat loh. Sumpah, mereka patut diacungin jempol sih mereka-mereka itu. Keren banget. Bener. Anyways, kayaknya aku mau reminder sih ke kamu nih. Kan kita udah bahas-bahas nih idol-idol Gen 2. Sampai terakhir kita bahas nih tentang gimana kita sebagai bocil menyukai lagu No Other Setuju gitu. Kayaknya ada baiknya kamu share lah atau rekomen nih playlist dari idol-idol Gen 2 ini. Oh boleh sih, aku keluarin lagu-lagu yang mencuri hati para bocil-bocil kali ya. Boleh ya guys? Iya, putar Kak. Oke, silakan didengarkan.
그걸 알 눈만 뜨면 네 생각 전화게 나 사실 너 하나밖에 안 보여 맘에 내가 자리 잡았는지 내게 말해줘 주변 사람들은 말은 내가 너무 적극적 이 세상에 그런 사람 어디 흔들리냐고 그걸 몰라 그냥 몰라 시기하며 하는 말 내가 부럽다면 그건 그대 들이치는 거 Sorry 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 내가 먼저 내게 빠져버려 baby Shorty 눈이 부셔 숨이 막혀 내가 미쳐 이제 그만 내게 와줄래 정말 미칠 것만 같아 난 너만 사랑하고 싶어 절대 다시 한눈 팔 생각 없어 Hey 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 애인이라기보다 친구 같은 내가 되고 싶어 너의 모든 고민 슬픔 함께 간직하고 가슴만큼 너를 너무 사랑해 내가 바란 사람 네가 바로 그때 Sorry 내가 먼저 내게 빠져버려 baby Shorty 눈이 부셔 숨이 막혀 내가 미쳐 baby Hey show Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. 울려 퍼지는 음악에 맞춰 Everyone put your hands up and get your drinks up 온 세상이 함께 미쳐 Everyone put your hands up and get your drinks up Now put your hands up, put your hands up 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 볼륨을 높여 스피커 터지도록 그리고 모두 함께 미쳐 정신 빠지도록 온몸을 흔들어 봐봐 아무 생각 안 나도록 오늘 모두 함께 밤새 내 말에 동의하는 사람 만세 오늘 끝까지 계속 달려갔세 이리야 you know what I'm saying 이건 길어듣는 피로회 복제 영양제 파티를 터뜨리는 게 복제 밤새 흔들리는 불빛에 딱 어울리지 내 말 맞지 퍼지는 음악에 맞춰 Everyone put your hands up and get
떠오르는 모든 생각을 비워버리고는 다 같이 즐겨봐. Now put your hands up, 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 put your hands up. You are listening to K-Vibes with Shani Lulu from Tangerang Selatan, Banten.
Oke guys, kita masuk ke generasi ketiga. Kita mau bahas Gen 3 nih. Gen awal kamu join gak sih Kak ini? Bener banget dong. Soalnya di Gen ini kan EXO tuh debut ya di tahun 2012. Dan aku mulai kepincut sama mereka itu pas tahun 2015 waktu mereka rilis Call Me Baby kalau nggak salah. Inilah kenapa dibilang EXO sebagai pembuka Gen 3 ya berarti. Terus nih selain EXO nih guys, ada juga nih banyak banget nih grup-grup lain yang bermunculan kayak BTS, Twice, Blackpink, Red Velvet, iKON, Seventeen, dan masih banyak lagi nih yang bisa dibilang juga nih ya, budaya K-pop era ini tuh era yang paling shining, shimmering, splendid, yang paling cemerlang di antara semua generasi K-pop loh. Cemerlang itu ya Kak, silau banget ya. Soalnya ya pada generasi ini juga tuh K-pop semakin dikenal secara mainstream di beberapa negara tahu. Karena emang targetnya kan udah mulai dalam skala internasional, terus bahkan sampai tembus pasar Amerika Serikat. Tapi hebat. emang era ini tuh kayak perkembangan zaman juga kan udah mulai semakin canggih gak sih Sen? Canggih banget sampai di pub tengah malam pun masih oke ya. Kayak tiba-tiba tiba-tiba di chat lagi apa, terus bilang semangat juga ya buat besok. Kurang canggih apa? Kurang canggih apa kan, kayak berasa kita tuh ngalamin yang namanya parasocial relationship gitu loh. Kayak tiba-tiba ada bubble chat gitu. Good morning, good night. Ngapain gitu lo kan, chat gue? Gitu. Kan kita langsung mau mempertanyakan what are we gitu loh kan. Kayak pacaran aja lah kita. Capek banget sih. Memang ada sejanji itu platform media sosial, selain ada Bubble juga kayak ada Twitter, Instagram, terus juga ada platform streaming. Sekarang juga mereka udah pada join Weverse kan ya kalau nggak salah yang bisa live streaming itu. Terus juga selain itu ada YouTube, Naver juga, itu kan Naver platform dari mereka ya, dari South Koreanya sendiri. Itulah yang jadi pemicu globalisasi K-pop. Terus ditambah lagi perkembangan musik, koreografi, fashion, musik video, dan lain sebagainya tuh yang udah makin modern dan beragam gitu. Ditambah lagi juga nih ya, konten promosi itu lebih banyak. Jadi makin gampang gak sih buat kita kayak kepoin favorit-favorit idol group kita ini. Terus FYI, di generasi ini juga udah ada nih tercetusnya penjualan merchandise. Tahu kan pasti merchandise. Ini era-era mulai perampokan ya. Betul banget. Karena nggak jualan nggak mungkin gitu. Ya kan. Betul. Pokoknya saking keren dan boomingnya era ini, aku yakin banget banyak K-pop fans yang mulai perbucinan K-pop tuh dari Gen 3. Kalian gitu juga nggak sih kawan muda? Jadi kayak siapa nih yang juga mulai into K-pop tuh pas Gen 3 ini dimulai, kayak aku sama Kabela ini. Nah, contohnya nih aku juga nih sebenarnya masuk K-pop tuh mulai tahun 2019 kan, tadi aku mention di awal. Nah, itu tuh aku mulai berawal dari suka sama GOT7. Dia juga Gen 3 tuh kan. Terus abis itu aku ke Stray Kids. Abis itu ke Monsta X, si para om-om kekar itu. Wow. Tapi aku soft-stan loh. Serius aku soft-stan. Oke. Terus abis itu baru aku nyemplung ke NCT yang dimana membernya banyak banget itu loh. Betul banget. Sekampung ya Kak. Tapi dia udah tutup rekrutmen Kak sekarang. Bener, karena nanti makin kebanyakan kayaknya. Berarti kamu mulai join K-pop 2019 ya? Betul. Kamu ngebolang juga ya kemana-mana? Karena banyak visual yang harus bukan visual juga sih sebenarnya. Banyak ternyata tuh nih K-pop nih lagunya kayak se-easy listening itu loh buat aku. Seberagam itu gitu ya? Betul. Jadi kayak aku mau explore yang banyak juga nih, kayak agak sayang sih kalau cuma explore satu grup ya. Tapi tahu nggak sih, kamu 2019 baru into K-pop kan? Itu aku di pertengahan 2019 aku udah punya cabang sih. Yang tadi awalnya 2015 itu aku cuma bucin EXO doang.
Terus tiba-tiba out of nowhere gitu tahun 2019 pertengahan kayak kok aku ngeliat di media sosial ada nih cowok dengan senyum semanis gula gitu. Oh. Apalagi kalau bukan Jamin NCT. Kayak aku langsung kayak, wah udah deh, aku langsung terjun payung, aku langsung bucin NCT juga tuh, mulai dari 2019. Parah nggak sih? Ini kayaknya kita berarti banyaknya grup-grup kesukaan kita tuh emang dari Gen 3 semua ya, Shen ternyata. Betul. Emang nih, pelet Gen 3 nih bukan main nih. Parah sih. Peletnya parah banget. Kayak apa ya? Kayak pesonanya tuh ada aja gitu loh. Bukan cuma dari visual, tapi menarik aja gitu dilihatnya nih para Gen 3. Masih. Betul banget. Soalnya karena mereka juga kalau setiap comeback tuh suka kayak ada teorinya gitu nggak sih, mulai dari generasi ini tuh. Bener. Ya kan? Yang tiap malam harus mikirin ini kemana ini. Kita tuh mau nikmatin MV-nya loh, kenapa harus disuruh mikir teorinya gitu loh maksudnya. Tapi refleksnya nggak? Refleks kepikiran aja gitu, mau tahu deh teorinya gitu. Betul banget sih. Please, biarin gue nikmatin lagunya aja. Benar. Nah, tapi itu memang menariknya sih. Benar. Nah, ini kan kita ngomongin lagu nih. Nah, karena kita into dua-duanya di Gen 3, jadi biar adil playlistnya kita bagi aja gimana? Boleh. Jadi rekomen playlistnya dari aku sama kamu ya, Sen? Ya, boleh. Yang mau dengerin rekomendasi playlist, boleh check it out ya, guys. Silakan. 톡 쏘는 듯한 느낌 꽤나 부드러운 cream 섞일수록 더욱 진해져 baby 또 목이 타는 기분 살짝 위태로운 지금 다른 걸론 절대 만족 못해 Baby come closer 입안 가득 퍼져 처음 맛본 특별한 끌림 이 자극적인 텐션 like a bottle of cola 넌 탄산처럼 팍 퍼져 있니 성이 다 마비된 듯 사랑 앞에서 baby 자꾸만 비트 까다로운 척 이리저리 재봐도 원래 몸에 해로운 게 끌리는 거 알지 주체 못할 appetite 내 모든 걸 뒤흔든 그만 I need all your cream soda 녹아들수록 좀 더 달콤해져 내 맘을 아주 쏙 담아 I need all your cream soda 톡 쏘는 듯한 느낌 꽤나 부드러운 cream 섞일수록 더욱 진해져 babe Baby go 덤덤 머릿속을 shaking 딱한 입에 난 이미 freezing Give me that yum 맞질 않는 taste 날 사로잡은 달콤한 그 flavor 달콤해 이건 마치 bonbon dessert 한 모금 들이 마신 순간 덤덤 before 날 자제하려 시도했지만 조절이 안 돼 마보다 본능이 so fast 이대로 멈출 수 없어 you know I gone get it 주체 못할 appetite 내 모든 걸 뒤흔든 그만 I need all your cream soda 녹아들수록 좀 더 달콤해져 내 맘을 아주 쏙 담아 I need all your cream soda 넘쳐나는 거품 fill it up 부드럽게 채워 get it up 벗어나기 원치 않아 뜨기로 번져간 love so sweet 머리가 깨질 듯이 시린 너의 투명한 바닥 끝까지 자꾸 욕심나 좀 더 맘을 녹여줘 살짝만 볼 중독적인 appetite 내 심장이 맴도는 그만 I need all your cream soda 할수록 좀 더 달콤해져 그 끝을 알고 싶어만 I need all your cream soda
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. That's in the vibe. Hold up. Yeah, iconic move. My motion. 늘 뭔가 색다른 전시했어. Emotion. Back in with a strong ego. 깎아내려부터. Glow. 싹 다 보란 듯이 go. That's my check. Full with the facts. 접어 의심 그냥 보고 fact check. Deeper question marks in everywhere. How you do that? I'm a good gun DNA. Mona Lisa never cry, don't you see? Tap, you tapping all day. Never sound like Jack. Check the facts, go check that. Check the facts, go check that. Check the stats, go check that. Check that, check that. Check the facts, go check that. Check the facts, go check that. Check the stats, go check that. Check that, let's check that. 난 불가사해. Check that, go waste the world and check that. Check that, I'm fine 그냥 재패 난 frame을 get like backseat도 한번 저질러 get back 떨어도 나를 ru해 백수들 있어 touche 이 시간이 살아 숨쉬게 영원히 Deal question marks in everywhere I don't answer 와서 직접 보게 해. 어떻게 봐도 늘 빛나는지 깎아내려봐 더 정교해질 뿐이야 babe Check the facts, go check that. Check the facts, go check that. Check the stats, go check that. Check that, check that. Check the facts, go check that. Check the facts, go check that. Check the stats, go check that. Check that, let's check that. 나 불가사해. Check that. Go as the world and check that. 난 불가사해. Check that. Go as the world and check that. 날 끝없이 새겨 새롭게 피워내 Something different 모든 틀은 깨져 모든 시간 속에 우리 숨쉬게 할 테니까 우리 놀랍지도 않게 내가 태우던 밤 내가 바라줘 Feel like go 나를 담아낼 수 있게 더 모든 garanti no fiction Ready or not Do we die we about to fly 나를 믿어봐도 take it slow Come and check it 작품을 나 Check the facts go check that Check that. Check the stats, go check that. Check that. Check that. Check the facts, go check that. Check the facts, go check that. Check the stats, go check that. Check that. Check that. Check that. Check that. Go ask the world and check that. You know that's facts. We back. Check that. Check that. Alright. Go ask the world and check that. Annyeonghaseyo 여러분, welcome to K-Vibes. I got all I need, you know nothing else can beat the way that I feel when I'm dancing with my girl. 미쳐버릴 핫 만들어. Yeah. Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. Everywhere I go with the big bang. Love is nothing stronger. So, what are you waiting for? This is K-Vibes with Shani Lulu from Tangerang Selatan, Banten, and Bella Maharani from Cirebon, Jawa Barat. You only sleep. 밤새 얘기하며 오늘의 달과 별 너에게 보내. 서울 to LA. 이유 별거 없지. 눈 감아보는 내게 제일 선명하게 떠오르네. 바보 같은 걸 알지 너는 저 멀리에 있는데 부족해 난 너 없이 완벽할 수 없지 흐트러져 가는 소원일 뿐 잃어버린 그 something 미완성의 우리
have wings but I'm flying. There's no perfect timing. This could turn into something. Let's turn it into something, yeah. Green light, I'm ready to go. 달려갈게 지금 내게로. 뛰어들어 초록빛으로. I ain't scared no more. 난 너에게로 달린. 이 몸에는 skyscraper. We don't see the light of day. Keep fighting with a begging chance. 종말 앞에 내게 쏟아지는 purple rain. Don't need protection. 희망의 절벽 끝에 스님이 소환하면 돼. I'll never die. Guess I finally get back to you. Life is but a dream. We got history. I just wanna feel the chemistry. Feel you next to me. You know that I hate this cause I'm just singing lonely harmonies, broken melodies. 목적 energy, I'm in ocean deep. I hate this cause I hate singing broken melodies. Oke, nggak kerasa bahasan kita udah sampai generasi 4 nih ya guys. Sekarang nih K-pop udah masuk ke Gen 4 yang dimulai dari tahun 2020. Dari 3 generasi besar yang telah dilaluin sebelumnya tuh, K-pop sekarang tuh kayak udah mencapai di titik tertinggi dalam pencapaian popularitasnya gitu loh di seluruh dunia ini. Idol K-pop Gen 4 juga banyak yang lahir ke publik dari ajang survival nih, yang tayang di TV, terus penilaiannya juga melalui voting masyarakat. Ngomongin survival, aku pribadi sebenarnya agak pro kontra sih sama survival. Kenapa tuh? Kalau kamu gimana, Jen? Aku emang survival tuh kalau nonton survival agak greget-greget ya, kayak harus nyiapin mental karena Iya, pick kita ini nggak tahu juga nih pick kita bakal debut atau enggak gitu loh. betul. Karena apa ya, ekspektasi yang kamu udah harapin itu tuh kadang dijatuhin gitu aja gitu loh. Betul, Ya nggak setuju sih? banget, setuju Terakhir banget. aku ngikutin survival tuh kalau nggak salah Produce 101 tuh. Terus abis dari situ karena pick aku nggak debut, udah deh, aku udah nggak mau nonton survival lagi, aku trauma. Aku justru Kalau nonton kamu, setelahnya. Kamu kan Produce oh gitu, 101. Aku nih ya, Produce X11 yang debutin X1. Aduh luka lagi. sumpah, Aduh luka lagi. sumpah itu lebih dalam sih lukanya. Banget sih Kak. Sedih ya. Emang pro kontra deh pokoknya survival nih. Soalnya kan kalau di sistem survival nih misalnya 5 kontestan tuh nilai tertinggi tuh di acara tersebut kan. Nah nanti tuh pasti si 5 kontestan tuh bakal debut jadi satu grup tuh, ya kan? Tuh. Soalnya cara ini nih dipakai menurut aku mah kayak untuk melihat gimana sih si popularitas idol itu tuh nantinya gitu kan. Pasti bakal tinggi, terus punya banyak penggemar. Walaupun belum debut gitu kan bisa tahu ekspektasi yang bisa didapetin gitu loh kan sama agensinya. Soalnya gimana pun pasti kan jumlah fans tuh pengaruh banget ya sih sama pemasukan agensi, bener nggak? Banget. Iya kan, bener lah. Soalnya apa sih agensi mah pasti yang penting mah jalan-jalan oke. Aduh sensitif nih kayaknya. Iya, kalau ngomongin agensi mah ya gitulah. Kalian juga pasti paham lah ya. Tapi ya gitu ya guys, ya bisnis ya tetap bisnis dan K-pop juga kan Betul. ya salah satu bisnis juga nggak sih bisnisnya mereka gitu. Jadi ya udah Betul. kan. Terus nih guys ya, batasan antara K-pop sama maksudku idol K-pop sama fans juga nih ya, makin kesini tuh makin runtuh. Jadi kayak apa ya, kayak kita tuh bisa bukan memantau juga sih, kayak kita bisa tahu aktivitas idol tuh selama 24 jam penuh gitu. 24/7 lah. Terus nggak hanya melalui variety show atau reality show aja nih, tapi idol K-pop tuh juga melakukan siaran langsung lewat platform apapun, jadi kayak IG, Weverse, apalagi ya, apalagi sih pokoknya yang platform-platform bisa live streaming gitulah, walaupun di tengah malam sekalipun. Jadi kayak bener sih tadi pertanyaan kamu, what are we gitu loh. Bener kan, jatuhnya tuh kita kayak seolah-olah nemenin mereka selama
24 jam gitu ya, kayak so sweet banget ya sih. Betul, betul banget. Udah gitu, mereka juga nih ya, kayak berbagi keseruan gitu guys selama ada di backstage konser tuh mereka gimana, terus kayak nyiapin comeback mereka tuh kayak gimana gitu loh. Terus menjawab juga nih kayak beberapa pertanyaan dari beberapa fans, terus melakukan sesuatu lah nih yang fansnya mau gitu. Sampai ngerayain ulang tahun bareng sama fans. Jadi itu kayak ada ritual gitu nggak sih Kak? Kayak kebiasaan Iya sih, idol tuh kalau betul banget. ulang tahun itu pasti Heeh. live gitu loh. Emang khusus buat Bener. nyapa-nyapa fansnya gitu. Pokoknya Terus bisa dibilang kenapa? kamu tau gak sih yang aku agak potong bentar ya, yang masalah merayakan ulang tahun ini nih. Mm-mm. Dulu kan kayak emang udah ada dari dulu kan, tapi kadang Ya. mereka tuh ngerayain ulang tahunnya nggak real time tank jam 00 gitu loh. Tapi kalau Betul. sekarang tuh kayak jam 00 tuh kayak ngerayain bareng gitu kan, makin kayak wah emang boundariesnya udah nggak ada ya, kita udah nggak ada batasan gitu. Udah bestie banget gitu guys. Pokoknya bisa dibilang ini gen 4 ini udah Gen Z friendly lah. Makanya kalau menurutku ya semakin banyak fanboy sih akhir-akhir ini. Karena dulu aku nemuin fanboy itu susah banget ya. Jadi kayak Gen Z ini beneran udah bisa masuk ke pasar kita dengan sangat amat baik. Sampai nggak mengenal gender juga gitu loh Kak. Ya tapi bener sih, bener. Karena makin kesini kayak makin gampang nemuin fanboy gitu nggak sih? Soalnya emang bener kata kamu, K-pop sekarang tuh kayak udah lebih universal gitu. Jadi kayak nggak lebih ke satu gender, tapi mau buat cewek maupun buat cowok kayak udah masuk aja semuanya gitu kan. Betul. Iya sih benar. Terus juga di era ini tuh K-pop tuh kayak udah nggak berbasis di Korea Selatan aja nggak sih? Kayak udah ada beberapa grup idol yang punya basis penggemar tuh malah yang cukup besar tuh di luar Korea Selatannya. Kayak di Amerika Serikat, Indonesia, Thailand, bahkan hingga ke beberapa negara di Eropa. Terus idol grup K-pop yang cukup populer pada generasi keempat ini itu diantaranya itu ada Tracer, ATEEZ, Stray Kids, TXT, G-Idol, ITZY, ENHYPEN, aespa, IVE, Literal Film, dan New Jeans, dan juga masih banyak grup lainnya lagi sih yang lahir di generasi ini. Ini dades sih. Bener. Tapi ya Kak, itu nggak sih justru struggle Gen 4 ini ya menurutku itu kayak gimana mereka bisa ngebesarin nama mereka tuh di Korea Selatannya sendiri gitu, karena kan base mereka emang Korsel ya, dan aku lihat nih kayak Gen 4 ini lebih terkenal tuh di luar, kayak Stray Kids nih ya, itu fansnya di luar tuh banyak banget loh Kak, sumpah. Jangan kan Stray Kids lah ya, kayak yang tadi kalian sebutin lah, kayak ENHYPEN, aespa, terus ATEEZ, kayak gitu-gitu kan mereka lebih banyak terkenal di luar negeri nggak sih? Bener sih. Kayaknya ini emang ini ya, yang karena basis penggemar mereka itu yang cukup luas gitu, jadi tuh kayak jatuhnya mereka tuh lebih populer di luar Korea Selatannya gitu nggak sih? Iya benar. Malah tapi itu jadi struggle juga kan ya buat mereka. Tapi ya mau gimana pun di generasi 4 ini tuh K-pop udah bukan dibuat untuk saling mengelompokkan ataupun memperlihatkan siapa yang lebih baik gitu. Namun dibuat itu sebagai acuan seberapa besar K-pop tersebut sudah berkembang dan sejauh mana budaya ini tersebar. Kayak yang awal kamu mention tadi, di awal tuh kan kamu bilang kayak setiap gen tuh pasti punya masanya masing-masing gitu. Nah, Gen 4 tuh masanya ini bukan sebagai menunjukkan siapa nih yang lebih baik, siapa nih yang lebih terkenal gitu. Tentunya setiap generasi pun memiliki ciri khas mereka sendiri-sendiri ya, dan konsep yang mereka tonjolkan gitu. Kayak kalau untuk sekarang nih lebih menonjolkan ke konsep AI sih menurutku, kayak artificial intelligence itu mulai diadaptasi sih oleh agensi grup kayak aespa. Itu mereka punya dunia digital tempat mereka tinggal kan, dan masing-masing 4 membernya tuh punya avatar namanya Isae gitu. Isae gitu ya. Jadi dia musiknya tuh ada juga tuh, jadi kayak AI ini tuh bukan cuma foto gitu, tapi benar-benar masuk ke musik videonya mereka gitu loh. Kok
kok ini orang ada aja pemikiran kayak gitu otaknya encer banget. Kesitunya gitu loh, mikir konsepnya gitu. Bener Ya kan? BTW nih guys, di 2 MV terakhir Espa itu tapi udah nggak ada AI-nya. Ada yang tahu? Kalau ada yang Nah, tahu kemana perginya boleh di telepon SM. SM nih AI lu nyangkut di sini gitu. Ya kan, terus kayak kita tanya tuh, ini gimana kok jadinya kagak ada AI-nya gitu. Nah, betul. Nah, guys nih ya, mumpung lagi ngomongin Espa ini baru ada comeback guys. Albumnya apa kan namanya? Drama, title tracknya juga drama. Betul. Nah, Betul. pada banyak cincong kita dengerin aja kali ya drama dan disusul sama playlist Gen 4 yang gak kalah keren juga. Gimana, oke? Oke, let's go dengerin. Yo, I'm the drama. Ziggy ziggy zag, I'm new. Cause I got picky picky, but it's true. 날카로운 눈 안에 비친 toxic. 내 본능을 당겨 zoom. Hold up, what? Oh my god. You say what? 갇혀 난. You better watch out. 우린 이미 cross and boom. 달려가고 있어 boom. La la like me when I roll. La la like me when I'm savage. La la like me when I go. La la like me when I pace. Hold up. 빛을 따라서 짜라짜짜 달려나가 run. Go funny 라타타타타 음색을 열어 난. 1, 2, it's time to go. 후회 없어 난 맞서 나게버렸지. 날 따라서 움직여 rules. 손끝으로 세상을 두드려 움직여. Yeah, I'm coming. I bring all the drama, I bring drama, with my girls in the back, drama, I bring drama, with my world in the back. 나로 시작되는 drama, bring that drama, with my girls in the back, yeah. I bring drama, with that drama, with my world in the back. 나로 시작되는 drama. You know I've been kinda like 1, 2, 3 깜짝 놀랄 dancing 길을 거머쥔 주인공은 나 4, 3, 2 going down 쉽게 through 데자vu 같이 그려지는 이미지 날 굳이 막지 마라 이건 내 드라마 도발은 굳이 안 막아 I'm a stunner 1, 2 it's time to go 타오르는 날 느껴 난 and I love it 새로워지는 rules 내 눈을 딱 시작되어 it's coming I bring all the drama I bring drama with my girls in the back drama I bring drama with my world in the back 나로 시작되는 drama Into the real world 다가온 climax 두려워하지마 You and I 함께 써내려가는 story 날카로운 바다도 No 한계를 겨넘어 every day I'm making my way out of the way I bring all the drama I bring drama with my girls in the back drama I bring drama with my world in the back 나와 함께하는 drama You know I'm savage 거침없는 bass 나를 둘러싼 real 여친 요정 속의 drama 때가 깨뜨릴 모든 drama 시간 시작되는 drama 너로 시작될 my drama Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. 모든 게 궁금해하실 때 어떤
뭐가 널 행복하게 하는지 Text me oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah Your every picture 내 머리 나 듣고 싶어 Come be my teacher 네 모든 걸 다 가르쳐줘 You want you do Listen to my baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 네가 내게 잡은 눈에게 이제 여기 너무 높아 난 내 눈에 널 맞추고 싶어 Yeah you make it me your boy with love Oh my 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 oh my 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 You got me high so fast 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my 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 oh my 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 You got me fly so fast 이제 조금은 나 알겠어 Love is nothing stronger than a boy with love Love is nothing stronger than a boy with love 알게 되네 후야 내 삶은 on top 너야 관계사 꽉지 않게 만들어버린 너라는 배 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너의 관심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들 같이 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고 난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고 세계의 평화 거대한 질서 그저 널 지킬 거야 날 Listen to my baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 그저 네가 내게 조금 더 날개로 이제 여기 너무 높아 난 내 눈에 널 맞추고 싶어 Yeah you make it me your boy with love Oh my 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 oh my 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 You got me high so fast 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my 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 oh my 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 You got me fly so fast 이제 조금은 나 알겠어 Love is nothing stronger than a boy with love Love is nothing stronger than a boy with love 까놓고 말하길 나도 모르게 힘이 들어가기도 했어 높아버린 스카 커져버린 헛 때론 도망치게 해달라며 기도했어 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 걸 네가 준 이 그 후세 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly Oh my 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 oh my 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 I feel it all my life 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my 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 oh my 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 Looking for something right 이제 조금은 나 알겠어 I want something stronger than a moment love Love is nothing stronger Annyeonghaseyo 여러분, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio. 세상에 음악 여신이 있다면 고맙다고 안아주고 싶어 전 세계 공통을 남기세 작은가 몸이 달라도 상관없는 거면 말이 안 통해도 음악이 있다면 우리는 지금부터는 아주 친한 친구 너와 내가 모르는 사이여도 춤출 수 있어 Can mix it up right Sugar and spice Brass sound and guitar 내가 자면 다 내 이름이래 굳이 박식 또한 내 이름인가 이것 또한 나를 위한 소린가 Drum bass piano bass line 무엇이 우리의 행복인가 너희나 춤을 춰 노래하자 이것이 우리의 행복이다 다시 한번 더 음악은 우리의 숨이니까 위험하지 않아 계속 들이키자 Everybody 귀를 기울여보자 세상에 음악 귀신이 있다면 이건 당신께 주는 메시지 음정 하나하나 모아보자 저 노래해 기분 네가 내줄래 꼬치박치 꼬치박치에 꼬치박치 꼬치박치
now 마치 검사다가 위에 발소리 맞춰도 하니 무엇이 우리의 행복인가 모이나 춤을 춰 노래하자 이것이 우리의 행복이다 다시 한번더 음악은 우리의 승리니까 위험하지 않아 계속 들이키자 Everybody 귀를 기울여보자 세상에 음악 귀신이 있다면 이건 자신께 주는 메시지 감정 하나하나 모아보자 춤춰 노래해 기분이 끝내주네 콕지박지 콕콕지박지에 콕지박지 콕콕지박지에 콕지박지 콕콕지박지에 음악 귀신이 있다면 Something to the world 전 세계 다 합창 콕지박지 콕콕지박지 yeah 콕지박지 콕콕지박지 yeah 콕지박지 콕콕지박지 yeah 음악 귀신이 있다면 Nah, gitulah guys, serba-serbi pergibahan K-pop generasi 1 sampai 4 kita malam ini. Nah, kabarnya nih, K-pop nih sekarang udah mulai masuk ke generasi 5. Karena itu banyak banget generasinya, oh my god. Karena Bener. rookie-rookie group nih udah mulai bermunculan juga gitu loh. Oke, mungkin gak sabar gak sih ngikutin perkembangan K-pop generasi 5 nih bakal seseru dan sekeren apa gitu loh. Karena kayak ngelihat aja ya dari Gen 4 nih udah wow banget sih menurutku. Kayak terus Gen 5 nih mau dibawa se-wow apa lagi gitu loh. Bener. Terus tuh rookie yang baru-baru ini nih, yang baru-baru debut, itu ada Zero Base One, yang dimana itu based on survival, kayak kita omongin sebelumnya. Terus Betul. ada Boy Next Door, Boy Next ada juga Rise. Kalian tau kan Rise? Ada ex-member NCT di situ 2, ada Sangtan sama Sekaro. Betul. Itu I'm happy for them sih, serius. Kayak selamat. Tuh, Akhirnya mereka bisa beraktivitas normal gitu kan sebagai idol grup K-pop. Aku betul seneng dan banget sih dengerin. banget sih, dan anak NCT-nya pun kayak support gitu loh. Support mereka tuh Benar-benar. sama-sama support guys, jadi nggak usah kayak disaltiin siapa lebih bagus di mana gitu loh, karena mereka udah punya tempatnya masing-masing. Dan si Seungchan ini malah tadi baru challenge sama Kun loh di di single barunya Wavy. Bukan single, di album baru, sorry. Tapi di Album TikTok baru, nya yang di On My Youth ya yang itu. Tuh, kalian harus dengerin juga ya guys nanti. Terus juga ada Zodiac. Siapa nih yang nggak tahu Zodiac? Coba. Ada orang Indo ini di situ. Ih, keren banget. Banget si orang mana sih? Zayn tuh orang mana sih? Kamu tahu gak? Orang mana ya? Aku nggak tahu sih daerahnya ya, tapi yang pasti orang Indo. Iya. Tapi udah Aku tahu kayak orang Indonesia aja. betul. Tapi tuh kalau ngelihat di TikTok gitu ya guys ya. Kayaknya nggak cuma aku doang sih yang mungkin kalau orang awam ngelihatnya dia tuh plek-ketiplek idol Korea gitu loh mukanya. Ya nggak sih, apa aku Iya doang? nggak sih, kayak vibe-nya tuh udah kayak idol banget gitu. Kayak Iya. makin ini kok. Wah, Zayn makin ini ya, makin Korea-able. Betul. Kayaknya bener-bener kalau orang nggak tahu dia orang Indo pasti kiranya orang Korea. Iya, betul. Hmm. Tapi itu suatu pencapaian yang bagus banget kok ya. Maksudnya Banget. kita juga ikut bangga banget ada salah satu orang Indonesia yang bisa debut di Korea dan bisa Betul. beraktivitas di idol grup K-pop. Betul. Nah, sebelumnya juga tuh ada Dita Secret Number ya kan. Nah, mereka nih banget. ini loh sekarang tuh kalau kulihat ya sering digabungin di satu acara gitu. Jadi kayak kalau lihat interaksi Zayan sama Dita tuh kayak lucu. Orang Indo ngomong orang Indo ngomong bahasa Indo sama orang Indo di Korea gitu. Di Korea gitu. Jadi
gimana gitu kan liatnya kayak gemes banget. Iya, lucu sih itu. Terus, ini gak kalah keren sih girl group Ini nih YG nih. Aduh, siapa sih yang gak tahu Baby Monster? Oh my god. yang apa ya, kayak diundur-undur terus nih Mm-mm. schedule debutnya sampai akhirnya Akhirnya kapan tadi pagi ya? studio, iya tadi pagi. Oh my god, Akhirnya finally guys, mereka bakal debut pada tanggal 27 November. Siapa lagi kalau bukan siapa Sen? Coba ayo, kuis dadakan. Kuis dadakan. Kebenaran. Baby Monsternya ada berapa orang sih? Kak, 6 ya? 7. Setahu aku 7 ya. 7. Aku nunggu Ayan banget sih. Ayan, aduh. I love you Ayan. Ayan, kamu cantik banget. Oh my god. Semoga sampai ya kayaknya. Ayan Mall ada di sini. Enggak gitu, Sen. Beda. Makanya Ayan, aduh, minta mati. Berarti kamu udah ini dong, udah ada pegangan nih ya di generasi 5 ini kamu kayaknya bakal bucin ke Baby Monster. Udah sih, dan ini pertama kali aku Girl ini group. kayaknya. Iya, betul, girl group. Karena sebelumnya aku selalu boy group. Dan aku tuh nonton apa? Mereka kan ada kayak survival gitu juga nggak sih Kak yang di YouTube itu? Oh, betul. Iya. Aku nonton itu terus kayak yang greget gitu loh. Terus kayak, aku nungguin lah gitu. Pas awal di-announce bakal ada 5 member doang, aku juga jadi salah satu orang yang nggak terima gitu loh. Karena udah enak banget. Klub 7 gitu ya? Betul banget. Kayak finally akhirnya debutnya dari 7 guys. Kamu ini enggak? Kamu juga excited gak? Iya. Soalnya aku ngeliat kayaknya stage presence mereka tuh kayak, wah, ini beneran kayaknya nama tuh beneran relate sama ininya ya, sama orang-orangnya gitu, Baby Monster gitu loh. Iya benar-benar. Dan mereka Bener-bener mereka banget tuh menggambarkan mereka baby tapi udah rar gitu monster. Rar. Tapi tau gak sih Sen? Apa tuh? Kamu di Gen 5 ini kayaknya bakal mulai kepincut sama girl group kan? Kamu tau gak? Aku lagi-lagi kayaknya bakal kepincut boy group sih di sini. Demi apa? Kamu Di Gen 5. Rise. Oh my god, ini masih linier ya. Sumpah aku nggak bisa menolak ke tampanan visual Wonbin, tolong. Yoksi SM Stan. Iya kan? Ini darah aku udah pink sih kayaknya. Kalau dicek. Pink Pink blood. blood. Kalian nih kawan muda nih yang sama-sama ngerasa pink blood nih boleh banget nih. Mungkin DM Kak Bella buat ngegibahin anak SM. Aduh boleh banget Iya dong. Atau nanti Request. boleh. Atau nanti kita bikin segmen sendiri nih khusus untuk anak-anak SM. Kayaknya seru tuh Sen. Seru. Boleh sih ya kalian nih kalau ada yang mau digibahin, boleh banget guys di DM ke IG-nya Millennials Radio, oke? So, DM-nya. tuh. Oke. Playlist ini gimana nih Kak? Kita mix aja lah ya, nih para sirup-sirup ini. Kayaknya ini tuh mereka worth to debut loh guys, kayak beneran debutnya nggak yang asal-asal. Karena mereka juga potensinya gede. Bener banget. Tuh, Kita mulai dari ini aja kali ya. apa tuh dari Kan baru comeback single tuh Rise yang Talk Sexy. Boleh lah kita kasih denger itu dulu kali ya. Boleh. Nanti selanjutnya dari gen-gen 5 lainnya guys. Silakan didengar. Betul banget. Selamat mendengar. Run it quick back 호기심에 당겨 like it's clickbait Yeah don't you wanna ride with me 나는 역시 대책 없는 타입이라래 이 감정을 posted 맘을 숨겨두는 짓은 못해 질투원인 시선들도 not bad Do you wanna rock? I see you to go So I know you gonna go Let's kick it What you wanna say? Don't be tricky I'm on the ground now 낯선 이끌림을 마주한 순간 뭔가 달라 yeah. I wanna let you out of my sight 좀 더
no, see no 낮은 목소리로 We go 계속해 높여 속도 Oh no, don't stress about the pain. 느낌 so fly. 하늘 baby got me feeling fresh 바로 시작해 알잖아 감정 숨기는 건 not my taste 남의 시킨 그대로 맡겨보라고. 어디든 okay 지금 go with the flow What you wanna say? Don't be tricky. 아무도 또안 I'm strong now 낯선 이끌림을 마주한 순간 널 달라. Oh I know 날 향하니 아야 그 속에 이미 쓰여진 사야 솔직히 나 얘기할게 뭐 어때 Baby, do me right. Ra-pa-pa-pa when you call my name Ra-pa-pa-pa Talk sexy. Ra-pa-pa-pa with the clap boom bass Ra-pa-pa-pa Talk sexy. 느낌 그대로 talk to me. 숨김없이 다 보여줘. 괜찮은 멋대로 나도 네 맘을 get me straight to the point. 그렇게 날 많이 보고 웃을 때 What to say 네 머릿속이 궁금해 Tell me 너의 그 모든 게 알고 싶어 Just tell me what you like Every day 더 다가와줘 in my face. 그 떨림까지 들리게 Just keep up with that When you wanna talk sexy Talk to me, talk to me. Yeah, take it to my talk to me, talk to me. 밤새도록 chit-chat, baby, that's what you like. 느낌 그대로 talk to me. 숨김없이 조여줘, baby. 괜찮은 멋대로 나도 네 맘을 get it straight to the point. Sexy Say that talk sexy, talk sexy. You're sexy girl. That talk sexy. Ra-pa-pa-pa talk sexy My heart is going crazy. One, two, three, let's go 너를 볼 때면 난 계속 입가에 미소가 막 번지게 돼. 부디 날 숨 좀 쉬게 해줘. Please don't make me a fool. 날 떨리게 해. 눈앞이 전부 깜깜해. 불을 밝혀줘 just like this. 나에게만 give it love. 온종일 나의 생각 속엔 너로 가득 차 just like this. Hey, can you hear my heartbeat? 내 심장은 뿜바라비 밤밤 사랑을 던진다 네 맘에 터져라 You're my love 눈을 맞춰 feel me now I want you baby Ooh you make me crazy now 내 심장은 뿜바라비 밤밤 사랑을 던진다 네 맘에 터져라 You're my love 눈을 맞춰 feel me now I want you baby 오늘만큼은 나에게 달려 I love me now 밤이 밝혀질 순간 바라봐줘 내 눈만 빛이 나는 네가 내 맘에 자꾸 불을 Put your hand me 난 now 항상 너를 보면 빨라지는 심장의 속도 몸이 너에게 반응하네 머릿속에 스파크 터진 듯해 눈앞이 전부 깜깜해 불을 밝혀줘 just like that 나에게만 give it love 온종일 나의 생각 속에 너로 가득 차 just like this Hey, can you hear my heartbeat? 내 심장은 뿜바라비 밤밤 사랑을 던진다 네 맘에 터져라 You're my love 눈을 맞춰 feel me now I want you baby Ooh you make me crazy now 내 심장은 뿜바라비 밤밤 사랑을 던진다 네 맘에 터져라 You're my love 눈을 맞춰 feel me now I want you baby 오늘만큼은 나에게 달려와 love me now I wanna know what you do 아무리 애를 써도 알 수 없네 복잡한 내 맘들도 솔직한 마음으로 널 향해 나를 터뜨린다 내 심장은 뿜바라비 밤밤 Okay just love me like that 네 맘에 터져라 더 크게 더 세게 눈을 맞춰 feel me now I want you baby Ooh you make me crazy now 내 심장은 뿜바라비 밤밤 Okay
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. I'm a baddie, 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 pretty little risky baddie. 뭐든 절대로 되라지, catch me if you can. Baddie, 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 나는 없어 거기 이미 어차피 못 찾을 테니 catch me if you can. Nothing with the regulars. 내 뒤에는 blue runs. 더 솔직하게 말해줘. 착한 척은 지겨워. 우리 합성률이 의미 없었어 굳이. 유행이 돌고 돌아도 난 그 틀에 없어 이미. I wanna break, I wanna kick, 뛰어놀래 시끄럽게 다채로운 매력 수많은 변치 위에 또 빛을 발하지. 답답한 건 벗어 던져. 고개 숙일 필요 없어. I'm a baddie, 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 pretty little risky baddie. 뭐든 될 대로 되라지, catch me if you can. Baddie, 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 나는 없어 거기 이미 어차피 못 찾을 테니 catch me if you can. 내 판단을 믿어 난 할 말도 많아 참 모자이크 없이 spit it out. 난 죽여 일처없어 그 누구도 can bite me. 원한다면 come try me 언젠 you're invited. 난 thriller so villain 생각할 시간에 저지르는 게 말 멀어. I'm a baddie, 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 pretty little risky baddie. 뭐든 될 대로 되라지 catch me if you can. Baddie, 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 앞서던 내 길을 막지 가뿐히 날아올 테니 catch me if you can. I'm a baddie, 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 어디 그리 바삐가니 뭐든 될 대로 되라지 catch me if you can. Baddie, 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 나는 없어 거기 이미 어차피 못 찾을 테니 catch me if you can. Catch me if you can. Baddie, 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 나는 없어 거기 이미 어차피 못 찾을 테니 catch me if you can. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. And I wanna go out with you, where you wanna go? Find a little spot, just sit and talk, looking pretty. Follow me, 우리 둘이 나란히 보이지? 내 눈이 갑자기 빛나지? When you say I'm a dream. You don't even know my name, do you? You don't even know my name, do you? 누구보다도 I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. 나 원래 말도 잘하고 그런데 왜 이런지 I don't like that. Something out about you, yeah, especially when you know it, you're the top, babe. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. You don't even know my name, do you? You don't
Annyeonghaseyo 여러분, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio. Calling me 내게 너무 눈부신 너를 위한 royalty 준비됐어 right now 눈부신 your inside 감히 바랄 테니 허락해 Break it down down 너만은 Never down down 지킬게 부서져 밟혀도 it's okay here I am You make me so supernatural 너를 꺾을 수 없게 해 내게서 쳐줄 수 없게 Crush me 날 부셔도 널 지켜 Crush me 무너져도 난 버텨 Crush me 널 위해서면 더 아파도 너를 향해 crush 습관처럼 너를 찾고 버릇처럼 너만 감싸 축복이다 생각할게 당연한 일인 걸 이제 내게 널 향한 devotion 너라면 내 yes sir If you want me I'll be there You're my destination Break up down down 너만은 Never down down 지킬게 부서져 밟혀도 it's okay here I am You make me so supernatural 너를 꺾을 수 없게 해 내게 상처 줄 수 없게 Crush me 날 부셔도 날 지켜 Crush me 무너져도 난 버텨 Crush me 널 위해서면 더 아파도 너를 향해 crush 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 너를 본 순간 빠져들어 rush Hush 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 너 말곤 전부 사라지 my world 오직 너만이 가득 차 내 모든 공간에 오직 너만이 가득 차 흉기는 잡은 네 손 이제 놓지 않아 It's time for us to fly 이제 내가 너를 지켜 부딪혀 Crush me 날 부셔도 날 지켜 Crush me 무너져도 난 버텨 Crush me 널 위해서만 더 아파도 너를 향해 crush yeah. God you're saving me God you set me free Gosh 다 아파도 너를 향해 crush Boy next door. Hey, representing KOZ. Word up. 어느 옷을 고를까 나 let me choose one. 백은 써 샘플 감아주면 조금 튀어. 돌고 돌아 처음 입은 걸로 pick 향수 칙하고 이 한번 확인 is perfect. Yeah. I'm a fresh so clean 너무 말끔해. 문 밖을 나서니까 바로 바뀌어 face. 사진 찍힐 땐 스무스하게 단청해. Hello world, this is boy next door. 집에 일찍 들어갈 맘은 없어 24/7 멋진 날이야 날 가만 내버려두지 마 I will be your time 그대 가기 전에 넘어와 Listen I'm the one and only One and only 나머지는 없이 별 볼래 Keep ballin' Listen I'm the one and only Natural is that shit 어디 갔어 lady Listen I'm the one Yeah, walking down Main Street Showing the way 비친 내 모습 Better than any other brand 부티나는 발걸음 바퀴됐어도 시선 느껴져 Sunglass 껴도 넌 what you wanna call it 만점 출시됐으니 자랑질 좀 해야지 Limit이 대디셔 I told you that I'm only one 집에 일찍 들어갈 맘은 없어 24/7 멋진 날이야 가만히 있기 어려워 나 I'm not just a stereotype 딴데 가기 전에 넘어와 Listen I'm the one and only One and only 나머지는 없지 별 볼래 Keep ballin' Listen I'm the one and only Natural is that shit 어디 갔어 lady
Listen, I'm the one and only. One and only. 나머지는 없이 별 볼링. Keep balling. Listen, I'm the one and only. Natural is that shit. 어디 갔어, lady? Listen, I'm the one and only. Anyways, nggak kerasa banget nih guys, waktu udah berlalu dan sekarang udah waktunya pamit. Emang dia kalau udah urusan pergi bahan, ngobrol-ngobrol K-pop tuh beneran gak ada kelarnya. Kayak mau selama pun durasinya. Kamu oke-oke aja kan kak? Sebenarnya mah kayaknya kurang ya ini Kurang. durasi. Harusnya satu hari satu malam sih. Habis berantas K-pop semua. Habis udah tuh suara sampai nggak ada sih kayaknya nanti. Tentunya kita mau bilang makasih banget nih buat kawan muda semuanya ya, Cinggundel yang udah dengerin dan interaksi sama kita di K5. Ditunggu juga di siaran kita selanjutnya ya. Yang pasti kita bakal bawain topik yang bakal lebih seru dan hot abis. Terus, yang tadi ada request buat kita obrolin bareng idol grupnya atau lain-lainnya, bakal kita tampung dan kita usahain buat bawain di siaran-siaran kita selanjutnya ya. Kalian juga bisa dengerin ini, podcast Millennials Radio ini di Spotify, Resto, Noise, Roof, dan RCTI Plus. Terus juga di beragam platform podcast lainnya. Kayak di YouTube channel juga bisa. YouTube channel itu namanya Millennials Radio. Kalian bisa cek. Betul. Terus jangan lupa buat ajak orang-orang. Jangan ajak orang-orang dulu deh. Kalian dulu deh. Yuk follow sosial media kita. Di Twitter kita nih, @millennialsradio_. Terus Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan video di @millennialsradio. Terus juga boleh banget nih follow sosial media kita. Anjay. Aku Reni Lulu U-nya 2_ dan aku @poisibella. Kalian bisa mampir ya ke IG kita. Tuh, boleh guys, sekedar cuma DM, Kak, besok bawain ini dong, Kak, besok bawain. Benar. Boleh banget guys. Pokoknya welcome banget lah. Tuh. Buat kalian semua. Betul. Oke. Jangan segan-segan buat DM kita guys, oke? Benar banget. Oke, kita pamit undur diri dulu ya guys. Kalian gak boleh Pamit nih, Shen. Pamit banget nih. Pamit banget. Sorry ya guys. Pokoknya kalian gak boleh kangen, gak boleh sedih karena kita bakal ketemu lagi minggu depan, oke? So, Betul banget. see you next time guys. See you next time. Hey vibes. Sekarang aja. Aja. Fighting. Annyeong. Only fun. Only fun, my love. Only fun. Let's get it. I wanna feel this feeling all night. 가장 멋진 옷을 골라, yeah. That's right. Look at me, I'm so lit. 걸음이 맞서 즐겨 tonight. 거린 위를 입술에 burn like gasoline. It's my time to shine. 'Cause I'm tired of waiting. 뜨거워져, fill my heart. I'm ready to spread my wings and fly. Can't fly high. Let's get down this beat up. 춤을 춰고 feel all night. Friday, we go loud. Only fun allowed. Can't stop this feeling. drum 소리 퍼져올라. 이렇게 손에 넌. Only fun allowed. All night, we gonna dance. 땅이 쿵쿵 울리게. To us, it's only fun allowed. Because we solid, we make it shine, we own it. 뻔하잖아, 여기는 식지를 않지. Where the temperature is rising. Yeah. 거리를 벗어나고 싶진 않지. 뮤직 벌써 주인공인 우리. Friday fever, grooving all night. 떠들썩한 crowd. 'Cause I'm tired of waiting. Rhythm 속에 feel my heart. I'm ready to spread my wings and fly. Can't fly high, let's go. This beat up. 춤을 춰고 feel all night. Friday fever, we go loud. Only fun allowed. Can't stop this feeling. drum 소리 퍼져올라. 이거 손에 넌. Only fun allowed. All night, we gonna dance. 누구보다 뜨겁게. To us, it's only fun.
울릴게 It's only for the love Cause I'm tired of waiting 불꽃놀이처럼 fly I'm ready to spread my wings and high Can't fly high, let's go Let's turn this beat on 춤을 춰 굽힌 all night Friday fever, we go loud Only for the love Can't stop this feeling 네가 나가 alright Because on and on and on and on Only for the love This beat on 춤을 춰 굽힌 all night Friday fever, we go loud Only for the love yeah, yeah. This feeling 우리를 비춘 starlight Because on and on and on and on Only for the love All night we gonna dance 누구보다 뜨겁게 It's only for the love Annyeonghaseyo 여러분, welcome to K-Vibes. I got all I need, you know nothing else can beat the way that I feel when I'm dancing with my girl. 미쳐버릴 핫 만들어 yeah yeah Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. Everywhere I go with the big bang There's nothing stronger So, what are you waiting for? This is K-Vibes with Shani Lulu from Tangerang Selatan, Banten, and Bella Maharani from Cirebon, Jawa Barat. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you.